Lamsa view hai hai da khautai bo khosona ani tegasa video o video changna leonai tinini je newspaper notification lamuk mani job ni notification aro tongnai koyekta private job o private job do tongnai part time full time o hai samung khainani bagai opportunity ke jara job naituk tongnai roni bagai oktuma kaham ke nirok o jagao naiwi toma toma puso sajak bono kisa apply khaidi ke nirok samung korangi manai ge chung tabok kaisa kaisa khayo nalainai oro koyekta tongu hani bagai kisa fast khayo ang sasimona kisa sound disturb panangai mana kisa watai wai tamani bagai ke chung kaisa kaisa khayo nalaiwana toma toma post na harjaknai ei busu qualification nangnai obo hairo first sotongo vacancy Ananok Jewelers, Dharmanagar has vacancies for sales executive and account executive. Minimum qualification graduate preferable will be given to become graduate for accounts executive. Salaries negotiable. Send biodata within 7 days. Gangaya jaga tongo kaisa jewelers wo sales executive te accounts executive na harjaknai qualification nanai graduate tei tongoro account executive ni bagai hingkhe bcom graduate থেকে mcom obhai rokno na harjaknai jara commerce student nge bon poreo na jaifinai salesman tongo agartala একটি বস্ত্র sajak tongnai aro job vacancy LIC of India Life Insurance Corporation of India kaisa LIC ni phajangtei notification labong phioka hai bima soki yojana hanai borai rokno na harjanai aro female rokno gangke aro tongo 10 pass full time part time khayoni khai manai stipend hisabe 3 বছর rojaknai stipend mannai 7,000 tei commission tongnai 6,000 obo hai khaiwi per month 13,000 khaiwi salary mannai ke jogajog khaidi 8787622097 tekesa number 9436136702 o number o jogajog khaidi life insurance ni bima soki yojana o ke boni pore nalainai a job vacancy urgently required sales executive for Sengupta Motors male matra salano na janai qualification nanai 10 or 12 10 pass aikoba 12 pass of high dogno borok nahar jagnai age limit hojaka ar jaga 28 বছর 28 বছর jaratei apply khai manai Sengupta Motors bo obong khe kaisa bike showroom khna ke send khaidi nirokni biodata bas resume WhatsApp na through to WhatsApp number o tongo 6909392032 o number o hai kaisa number tongo 6909387990 o number o jogajog khai mannai Sengupta Bajaj ngai ebo Sengupta Motors ni phajingtui tei o tongo email ID o bonrok nironi resume send khai mannai ge bon pore bon changnai laifinai কর্মী আবাস আগরতলা শহরে একটি প্রতিষ্ঠিত ডায়াগনস্টিক সেন্টার এর জন্য মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান বিএমএলটি আবশ্যক যারা বিএমএলটি কোর্স খাইজাক বা ডিপ্লোমা খাইজাক বরক এপ্লাই খাই মানাই র নাম্বার দङ 6360303957 ও নম্বর যোগাযোগ খাইদি বিএমএলটি ও ভাইরক diagnostic center ni bagai bonpore tongnai ro tele when wanted experience in tele filing of GST income tax return amo hai ITR filing khainani abo hai ni samung ni bagai
एक्सपिरियेंस गोनां ओमफ्राय एप्लाइ खालामनाय जायगा नाहारजानाय शुधुमात्र BCom MCom ICAI अबहाय खायजाक ICMA इंटर अबहाय रक खायजाक पास खायजाक बरंनो नाहारजानाय बा प्रेफार जानाय ओमफ्राय जरा क्वालिफिकेशन बाय मैथ्स मैतंग खांके एक्सपिरियेंस दं मैतंग खांके जोगाजोग खायदी CA फार्म अबहाय कैसा CA फार्म नि खायजों जिंना हारजागनाय चार्टार्ड अकाउंटेंट नि खायजों ती ओंखे आरो तंनाय कॉन्टैक्ट नंबर हायखबा ईमेल ID rmgi2100@redmail.com और जगह नेरो बायोडाटा हायखबा रिज्यूम सेंड खायमनाय ओंखे ते बॉक्स नंग दंगो 203 और जगह नेरो सेंड खायहरमाने पोस्ट ऑफिस नि थ्रुयै एबनी अगलो नायफिनाय vacancy one female candidates urgently need good knowledge on computer excel जरा computer excel kereng knowledge ganang bono kroksa borayna harjaknai o jagao apply khaidi mail ni through baskaram1973@gmail.com or email ID one eroni resume send khaidi nge bon pore nalefinai और तंगो स्टाफ चाय अगरतला मेलार मार्ट सिटी प्रसिद्ध मोबाइल शोरूमेर जन्य असंख्य सेल्समैन चाय इनके अगरतला नि काइसा मोबाइल शोरूम बरक नाहार जागनाय हनै साकला जेखा कॉन्टैक्ट आईडी सेल्समैन पोस्ट सामं खायनि बागै 9366341979 ओ नंबर टेकाइसा नंबर तंगो 9774119288 ओ नंबर जोगाजोग खायमाननाय आगरतलानि मोबाइल शोरूम गेबन बियागलो नालेनाय वांटेड गोडाउन एर जन्य कम्पिउटार जाना एकजन लोक चाय गोडाउन नि बागै सामं खायनि मुखके जरा कम्पिउटार करंगक एप्लाई खायदी 9077661146 ओ नंबर जोगाजोग खायदी गांगे गोडाउन ने सामं खाई मानाय जरा कंप्यूटर करंगो ओमफ्राय बन यागलो नायलायफिनाय हाय और तंगो जॉब वैकेंसी रोल सेल्स एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस 0 to 2 years सेल्स एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहर जगनाय जरा एक्सपीरियंस गोनां हायखबा एक्सपीरियंस करिफानो जोगो 0 to 2 years अबहाय एक्सपीरियंस नहर जगनाय एजुकेशन हायखबा क्वालिफिकेशन नांनाय BA BSc MBA BCom BBA फ्रेशर अबहाय रक जतनो एप्लाई खायमानाय अंके जगाव लोकेशन अंखा आगरतलानि रगनो प्रेफरेबल रजागनाय हनै सागलाका अब आगरतला अंगनाय पेपर फ्राई और जगाव आगरतलानि दुर्गाबारी रोड और जगाव कलाइबो अबने पोस्ट हायगबा ऑफिस जरा इंटरेस्ट दंनाय ईमेल आईडी नि थ्रुयै रिज्यूम सेंड खायमाननाय paperfry.agartala@paperfry.com और जगह रो एप्लाई खायमाननाय के बनियागला चंगनाय फिनाय और तंफिव हायने हाय वैकेंसी वी आर urgently required a computer hardware and networking service engineer जरा कंप्यूटर नि नेटवर्क ते हार्डवर्क नि सर्विस नि इंजीनियर खायजाक अबहायरक नाहारजाकनाय जरा क्वालिफिकेशन मैथ्स मितंखांके जुखायदी 6009201805 762991758 ओ नम्बर जोगाजोग खायमाननाय ओमफ्राय बनि यागलो जोंनायलायफिनाय और तंफिउ हाय लोक चाय
পাইকারি ওষুধের দোকানের জন্য কম্পিউটার জানা নতুন ও অভিজ্ঞ লোক চাই। Kaisa paikari bithi dugan ni bagai komputer kereng ketal tei experience kenang borok nahar jagnai ke jogajog khaimannai 9862058793 o nomboro jogajog khaidi paikari oshud ba paikari bithi dugan no tongani bagai hingkhai boni aglo chung naidai phinai tei butongko অফিসের কাজের জন্য টেলি অর সফটওয়্যার এর কাজের জন্য কম বয়সের ছেলে এবং মেয়ে প্রয়োজন বেতন আলোচনা ক্রমে kaisa office ni samukhaini ni bagui টেলি ni software bohairok experience ganang korong chela boroi joto apply khai mannai jogajog khaidi 9402155333 tegaisa tongphio 9436191553 o nomboro jogajog khaidi kaisa office ni टेली ni software rok samung khainani bagai boni yagulo chungnai lephinai o jago tongphio haina hai urgent requirement project manager engineer with experience in building construction minimum 10 years of experience kaisa project manager nahal jagnai te engineer nahal jagnai ke aboni bagai building construction ni experience tongni nangnai 10 bosor ni experience salary tongnai 50k bolte 50,000 ni above ongui mano salary getei tongo accountant with experience on stock summary GST and tally ke abo hairokni stock summary te GST te tally ni samporke korong abo hairok ni bagai accountant post nahar jagnai tei tongphio data entry ayakba computer operator with experience please apply o jaga koita nahar jagnai ke project manager nahar jagnai engineer nahar jagnai accountant nahar jagnai tei data entry operator haikabo computer operator nahar jagnai ke chaita post tongo o jagao interest tongkhangke contact khaidi experience ganang rok aro tongo redcon.ts.india@gmail.com o jagao eroni biodata haikabo resume send khaidi khangke te kaisa last notification nalai sibana tongo showroom vacancy kaisa showroom ni vacancy tongo reputed company invites application from interest candidate for the following post o jaga nahar jagnai kaisa showroom ni bagai jara interest tongairo apply khai mannai post code tongo post name tongo location tongo starting salary tongo qualification tei post or jaga details kai rojak first tongo OPT mane optometrist agartala ni bagai AGT optometrist masala boroi chala nahar janai mail agartala location 16,000 থেকে 18,000 বনি স্টার্টিং স্যালারি অবনি বাকি কোয়ালিফিকেশন নাই বি অপটা দুইটা পোস্ট তঙ্গু দুইটা ভ্যাকেন্সি তঙ্গু তাই তঙ্গু ওপিটি উদয়পুর মানে ইউডিপি উদয়পুর ni bagai abo optometrist abo haine chelabo ni apply khaimannai aro tongnai 14,000 থেকে 16,000 বি অপটম অবহাই একটা ভ্যাকেন্সি আর জায়গা উদয়পুর ni bagai তাই tongo TLC
एजीटी टेलेकलार फिमेल नाहारजाबनाय आगरतलानि बागै 10,000 থেকে 12,000 স্যালারি ग्रेजुएट होननानै नांनाय हायखबा DCA तंनानै नांनाय दुइटा वैकेंसी दंगो तै दंगो 5 नम्बर SSC माने सेल्स असिस्टेंट काम कैशियर आगरतलानि बागै अब 10,000 থেকে 14,000 मानाय 12 पास तै ग्रेजुएट तै DCA खायजाक 3टा वैकेंसी दंगो तै SDAGT दंफियो सफ्टवेयर डेभेलपर आगरतला 20,000 থেকে 25,000 हाय सैलारि ngay mana abon boy PSP MySQL full stack developer abairo khaijak na nangnai 2 বছর above experience tongni nangnai ekta vacancy tongo angkangke nirok suitable candidate jara candidate interest tongkangke anroni resume send khaimana email ni through tui recent color photo tongna nangnai hr@skb.co.in o website niro apply khaidi ingkangke 7 दिन ni bisingo apply ma khainai tini jehetu 14 tarik ingkangke niro apply khaitaneo nironi postcode roinai niro apply khaidi subject go postcode ingkangke obo angke postcode obono niro kaham khe naibai apply khaidi apply khaina musungnairo ingkangke tinini video bo asanangkha niro kisada busiman kana obo short notification ni bisingtui ingke tinini video asanangkha video no chajak like khaidi share khaidi tei subscribe khaidi jotona hambai।